কেন জ্ঞান কি আজ মানুষ না ভালো গান সেকেন্ড চালান সামনে করবেন না কোরবানিটা এখন ভালো ওই বাবা খুঁজছেন তো সামনে তো বাবা এগুলো তো বিকেল আগে যাবে তো মিলে যাবে আর আমি বসে চেষ্টা করব আর বেরিয়ে দিলে গেছে না সিস্টেমে যদি না এবারে দুই তিনটা কিনে ভাই না পারা দেখতে গেলেন বাকালা না তো সেট কিনা বাকালা আছে 5 কিলো ये नहीं आने के कुछ 11 আপ তারপরে একটা কেক একটা जो आपा प्यारा ठीक है समझते 2 টাকা ये में 1 টাকা 3 টাকা प्यारा डेटा का 3.5 টাকা 6.5 क्या घंटा में सिला 1 টাকা লাগে বিস্কিট तो एक के यहाँ और दो लोग का तो इसे क्या करना है कर लेगा लेमन के ना आ रहा है क्या না আলকানি সিরিয়াস দিতে लेमन कुछ चेंज नहीं है नाजिब लेमन आ रहा है ना छोड़ो का आ रहा है क्या 60 টাকা হিসাব করুন 60 টাকা 2.5 টাকা হ্যাঁ লেখা আছে ना